Hi everyone, I'm Chloe. I'm a professional translator and I'm here to help you with your French or your Russian. I can also teach you some translation techniques if that's something you're interested in. French language is my mother tongue and my most precious tool in my everyday work, as translators should be, first of all, specialists of their own language. Russian language has been my passion for many years now, and I believe being a non-native speaker can also be an advantage, as it helps me understand some of the problems that you're facing when you're learning this beautiful but complicated language. Although my teaching is focused on a communicative approach, my main concern is to help you meet your goals and to find the approach and the type of exercises that work the best for you. This is why we'll start our first lesson by defining your learner profile. Maybe you're the type of person that needs visual materials, or maybe it's easier for you to listen to the information. If you decide to start working with me, you'll find out pretty soon. I'm also here to help people that just might need a hand with their ongoing language studies or with the writing of their CV. In any case, I can adapt to your needs. We can either use the materials you're currently working on or use the ones I've made or chosen especially for you. Among them, documents used in real situations, films, other videos, books, textbooks, and many others. My lessons can be held in French, in English, and in Russian. See you soon! Bonjour à tous, je m'appelle Chloé, je suis traductrice et je suis ici pour vous aider à apprendre le russe ou le français. Je peux également, si cela vous intéresse, vous enseigner la traduction. Le français est ma langue maternelle et mon outil le plus précieux, puisque les traducteurs doivent être avant tout des spécialistes de leur langue maternelle. Le russe est ma passion depuis de nombreuses années. Et bien que je ne sois pas une locutrice native, je pense que cela présente également certains avantages, puisque cela me permet de mieux comprendre les difficultés que vous rencontrez lorsque vous apprenez cette langue, qui est certes magnifique, mais également très compliquée. Mon enseignement s'appuie sur une approche communicative. Toutefois, ma priorité est que vous atteigniez vos objectifs et que l'on définisse ensemble la méthode et les types d'exercices qui vous conviennent le mieux. C'est pourquoi nous commencerons notre première leçon par définir votre profil d'apprenant. Peut-être êtes-vous le genre de personne qui apprend mieux à l'aide de supports visuels, ou peut-être est-ce plus simple pour vous d'écouter l'information. Si vous décidez d'apprendre le russe ou le français avec moi, vous le découvrirez très bientôt. Je suis également là pour aider les personnes qui auraient simplement besoin d'un coup de main dans le cadre de leurs études ou dans la rédaction de leur CV. Quoi qu'il en soit, je m'adapte à vos besoins. Nous pouvons utiliser les supports dont vous disposez déjà ou ceux que j'ai préparés ou choisis pour vous, notamment des documents utilisés en situation réelle, des films, des vidéos, des manuels, des livres, etc. Mes leçons peuvent se dérouler en français, en anglais ou en russe. À bientôt! Всем привет! Меня зовут Хлоя, я профессиональный переводчик, и я здесь для того, чтобы вам помочь улучшить свой уровень русского или французского языка. Я также могу научить вас методикам перевода, если это вам интересно. Французский язык – мой родной язык и самый ценный инструмент, который у меня есть. Раз переводчики должны быть прежде всего специалистами по своему языку. Кроме французского, я уже много лет увлекаюсь русским языком. Я считаю, что то, что я не являюсь носителем русского языка, является преимуществом, поскольку это мне помогает понять проблемы, с которыми вы сталкиваетесь, изучая этот красивый, но сложный язык. Хотя мое обучение и сосредоточено на коммуникативном подходе, моя главная задача – помочь вам достичь своих целей и найти подход и типы упражнения, которые работают лучше всего именно для вас. Поэтому мы начнем наш первый урок с определения вашего профиля ученика. Может быть, вы тот тип человека, которому нужен визуальный материал, а может быть, вам легче слушать информацию. Если вы решите заниматься со мной, вы узнаете об этом довольно скоро. Кроме того, я могу помочь вам, если вам просто нужна поддержка с учебой или с созданием резюме. В любом случае я могу адаптироваться к вашим нуждам. Мы можем использовать материалы, над которыми вы уже работаете, или материалы, которые я подготовлю специально для вас.
Среди них документы, используемые в реальной ситуации, фильмы и другие видеоролики, книги, учебники и многое другое. Я могу проводить занятия на французском, на английском или на русском. Пока-пока, до встречи на занятиях.